फैसले जो इस हाउस में होते हैं, फैसले जो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से पास होते हैं, वो एक फर्द या दो नॉन इलेक्टेड फर्द एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता है जमहूरियत में मिस्टर स्पीकर। वो कहते हैं कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू। वजीर आजम साहब ने ट्वीट भी किया, अच्छा होता अगर वजीर आजम साहब हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वजीर आजम साहब। दूसरे, एक जमात ने अपना हुकूमत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा और ये एक तारीखी कामयाबी होगा जमहूरियत के लिए। सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। हालांकि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा न खास्ता आपको गिराते गिराते निजाम को ना गिरा दें। हम चाहते हैं जो आपने चांद और तारे तोड़ कर लाने के वादे किए थे, आप उसका 10% ही पूरा करें, पर कर दें। लीडर ऑफ अपोजिशन तो यहाँ मौजूद होते हैं, लीडर ऑफ हाउस ट्वीट पे इस पार्लियामेंट को चलाना चाहता है, पार्लियामेंट की डिबेट ट्वीट पे करता है। जो पार्लियामेंट को ट्वीट पे चलाता है, नेचुरली मुल्क भी ऐसे ही चलता होगा। इतना बड़ा फोरम मौजूद होते हुए वो ट्वीट पे पार्लियामेंट की कानून साजी की बात कर रहा हो। लीडर ऑफ हाउस जो आज है, आज भी हकीकी तौर पे वो दिल में ये मानता है कि ये जाली पार्लियामेंट है, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ट्वीट पे काम चला। वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम। आज का नाम पीपल्स पार्टी का नाम, क्योंकि आज जो बयानात आ रहे थे और आज जो हम चीखो पुकार सुन रहे थे, आज जो हम शिकवे शिकायतें सुन रहे थे, वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी के कायदीन की थी। वो अलग बात है कि बयानात में बड़ा खुला तजाद है। समझ में बात नहीं आती कि जब आप ऐवान में होते हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है, वो बताते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ये ऐवान जो है ये भी 5 साल मुकम्मल करेगा और ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के अपने वाले जरदारी साहब जो कि बदीन में एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वहां वो कह रहे थे कि ये सुन लो कि ये हुकूमत 5 साल पूरी नहीं कर सकती। अब सुनने वाले सुनेंगे और सुनने वाले फैसला करेंगे और फिर उनकी स्वाबदीद पर है कि वो किसको सच्चा जाने, किसको झूठा जाने और किस पर यकीन करे। दूसरी तरफ जो अपोजिशन और हुकूमती मामला जो पार्लियामेंट में हर दफा हम देखते हैं कि बदमज़गी के शिकार होते हैं। आज परवेज खटक साहब जो कि वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने बहरहाल ये ठानी और ये बात की है कि अब हमने तहैया कर लिया है कि हम पार्लियामेंट में एक दूसरे के खिलाफ तस्दीक आमेज जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहरहाल अल्लाह करे कि ऐसा हो ताकि जो रूल ऑफ बिजनेस है वो कम से कम चले, वहाँ पर प्रोसीजर्स हो, लेजिस्लेशन हो, जो उसका प्रोसीजर होता है, तो अल्लाह करे कि ये मामला इसी तरह से चलता रहे। इस पर तो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का 17 जनवरी 2019 जब चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट और आज वो अपने ओहदे से रिटायर हो गए। दूसरे नए जो नामजद चीफ जस्टिस है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कि अपना हलफ उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम मुख्तसरन ये कि 2016 31 दिसंबर 2016 में जब जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस का उहदा उन्होंने संभाला, तो उस वक्त कहा जाता है कि जो बैकलॉग केसेस थे, जो बताया गया, जो हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, वो थे तकरीबन 30,404 और आज जब वो अपने ओहदे से सुपरदोश हुए तो बैकलॉग केसेस में इजाफा हुआ है और वो हुए 40,540। अगर मैं बात करूं जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो आज उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि वो कोशिश ये करेंगे कि सू मोटो एक्शन जो है ये नोटिस जो है वो कम से कम ले, जहां मामला बिल्कुल ऐसा होगा कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है वहां पर होगा। तो बहरहाल ये थी सूरत हाल। पॉलिटिकल पैनल है, पॉलिटिकल गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का फिर बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स PMLN। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अखमदजादा चटान साहब पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम चटान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और शौकत बसरा साहब जो कभी पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे मगर आज वो PTI की रिप्रेजेंटेशन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लूं ताकि आप लोगों से जब बात हो तो फिर बात कंटिन्यू रहे, उसमें कोई खल ना है। तो मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी की चीखें क्यों निकल रही हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और इससे पहले कि मैं अखमदजादा चटान साहब से पूछूं कि चीखें क्यों निकल रही हैं,
میں گزارش کروں گی، بلکہ کوشش کروں گی یہ بات کی کہ بسرا صاحب چونکہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہتے تھے تو پیپلز پارٹی کے مزاج کو بہت اچھی طرح واقف بھی ہے یقیناً، زرداری صاحب کے مزاج کو بھی یقیناً بہت اچھی طرح ان سے بھی واقف ہوں گے. تو چودھری جعفر صاحب اگر اجازت ہو تو ان سے ذرا پوچھ لوں کہ یہ جو چیخوں کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو ایسے موقع پہ جب زرداری صاحب ہمیں بہت ایگریسو نظر آتے ہیں، وہ کبھی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی بات کرتے ہیں اور کبھی نیب کے چیئرمین کو کہتے ہیں کہ اس کی مجال اور ہوشیار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ والا جو ان کا موڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ زرداری صاحب کا جو پرسیپشن ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بڑے کول مائنڈڈ ہیں، ٹھنڈے پولیٹیشین ہیں، لیکن آج جنوری کے مہینے میں اور دسمبر بھی گزر رہا تھا اور اس میں بھی جلسے جلوس اور سارا کچھ، میں نے 25 سال وہاں پہ گزارے ہیں، میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. ان کی یہ جو موومنٹ ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے. جلسے جلوس کوئی الیکشن کا موسم تو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ بار بار اسلام آباد والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ بولے ہیں، اندھے ہیں، سن نہیں سکتے، سن لو پاکستانیوں. مقصد یہ ہے کہ مجھے ہی لکس می ان اے گریٹ ٹربل. بالکل میں آپ کو میری اپنی آبزرویشن، اس کی ریزن وہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے. جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر جو آج میں نے، اگر مجھے موقع دیں وہ میں پڑھ دوں، اگر اس کے اندر ایسے فکرے لکھے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیپلز پارٹی والے شادیانے کیوں بجا رہے تھے. اور میں نے پہلے بھی کہہ رہا تھا. اور دیکھیں ایک اور دوسری بات کہ پاکستان بلکہ دنیا کی تاریخ کا جو یو ٹرن لیا گیا نا، اگر پیپل پارٹی پہلے نہ چھوڑتا نا، یہ 2 دن پہلے کام ہوا ہے نا کہ وہ مسلم لیگ نون، اب ضرورت دیکھیں دوسروں کی کتنی یہ مجبوری بن گئی ہے. جس کو زرداری صاحب کہتے تھے ناسور، جس کو کہتے تھے اس کے ساتھ میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ کہتے تھے اور نہیں ایک اور بات ہضم نہیں ہوتی مطلب آپ ان کو کہہ رہے ہیں اگر آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے تو آپ ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی مجبوری تھی. یہ وہی سیم مجبوری تھی جو مجبوری آپ کو آڑے آ گئی تھی اور آپ پی ٹی آئی میں. جب ہم پارٹی میں ہوتے ہیں، جب پارٹی میں ہوتے ہیں کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو حد ہو گئی ہے. یعنی کہ الزام کیا تھے کہ یہ پاکستان دشمن ہے، یہ بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے. میں 1-2 باتیں کر لینے دیں. اور پھر وہ کیا کہتے تھے، گھسیٹنا ہے، پیٹ پھاڑنا ہے اور پتہ نہیں کیا. ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، یہ دونوں ایکسٹرا آرڈنری موومنٹس ہیں جو ان کے جلسے جلوس. آپ کو مجھے یہ لگ رہا ہے ہوں گی، ہاں یہ مجھے ایکسٹرا آرڈنری نہیں لگتی. ہم نے تو یہ آپ نے نہیں دیکھا، حیرت کی بات ہے، آپ اظہار نہیں کر رہے، ہم نے تو بہت دیکھا ہے. میں اس سے پہلے آپ ذرا سنبھال کے رکھیں. ہم دونوں بھائی ہم نے اکٹھا ٹائم گزارا ہے. چودھری صاحب آپ کو یہ ایکسٹرا آرڈنری لگ رہا ہے؟ یہ ایکسٹرا آرڈنری تو ہو سکتا ہے جو زرداری صاحب کی چیخیں ہیں، جو غصہ ہے، جو یہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ دونوں کا ملاپ ہے اس میں ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے؟ 50 دفعہ آپ لوگ ملتے ہیں، 50 دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ ملاتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے بھائی کے لیے بہت مشکل ہوگا بہت ساری باتیں کرنا اور بہت ساری پی ٹی آئی کی باتوں کو ڈیفینڈ کرنا اور دلائل دینا. میں نے آج بھی وہ پوسٹیں موجود ہیں، وہ تصاویر موجود ہیں جب خورشید شاہ صاحب نے جس دن میاں نواز شریف نے تقریر کی اور بائیکاٹ کا کہا اور عمران خان صاحب بالکل پیچھے پیچھے ان کے جو ہے وہ چل کر باہر اس روسٹم تک آئے. شاید وہ پہلی اور آخری دفعہ آئے تھے عمران خان صاحب جو باہر آپ نے میڈیا کے لیے لگایا ہوتا ہے. بالکل. اور شاہ محمود قریشی صاحب آگے کھڑے تھے اور عمران خان صاحب پیچھے جو ہے وہ کھڑے تھے. تو وہ بھی اس دن کی ان کی ضرورت تھی جو ہم تینوں پولیٹیکل مختلف پارٹیز سے ہیں لیکن پولیٹیکل ورکر ہیں تینوں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے اور آئندہ آنے والی نسل کو بتانا بھی چاہیے کہ الیکشن آپ اپنے اپنے منشور کے تحت لڑتے ہیں. آج بھی تمام پارٹیوں کا اپنا منشور ہے. پارلیمان کے اندر جتنی تعداد میں جتنی تعداد میں لوگ آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں آپ نے اسی حساب سے رول ادا کرنا ہے. یہی چیمبر اپوزیشن کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی 20 مرتبہ خورشید شاہ صاحب کی زیر صدارت اجلاسوں میں بیٹھی. ایک سیکنڈ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ الیکٹ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے، تو لوگ آپ کو ان نعروں پہ ٹکٹ دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ زرداری عمران بائی، اگر تم عمران کو ووٹ دو گے اس کا مطلب ہے تم زرداری کو ووٹ دو گے. اور پھر جب آپ لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اور پھر جو زرداری عمران بھائی تھا ان میں تفرقہ ڈلوا کے خود ان کے ہاتھ ملا دیتے ہیں. تو پھر یہ اتنا نہ کریں، مطلب اتنا آگے نہ جائیں. یہ بتانا از حد الیکشن کمپین میں ضروری تھا، بتایا گیا اور آئندہ بھی ضرورت پڑنے پہ یہ بات ہوگی کہ بلوچستان کی اسمبلی کو
اور بلوچستان کے حکومت کو نہیں بھولے نہیں. آج ہم کس بات پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ جس بھی بات پہ اکٹھے ہوئے ہیں. جی نہیں، جس بات پہ بھی نہیں، یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اس ایوان کو آگے، ابھی آپ نے بلاول بھٹو کی اور زرداری صاحب کی، اس پہ تبصرہ تو چٹان صاحب کریں گے. باتیں دونوں الگ ہیں لیکن آپ نے انہیں یکجا کر دیا. بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں کہ اس ایوان نے 5 سال پورے کرنے اور وہ 5 سال پورے کرے گا. زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ 4 سال بعد ہمیں ایوان کے اندر سے نیا وزیر اعظم لانا پڑا، ہم لے کے آئے، لیکن ایوان نے 5 سال مکمل کیے. نہیں، حکومت کا خاتمہ ہوگا تو ایوان 5 سال کیسے مکمل؟ جی بالکل کرے گا. ایک ہوتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں چٹان صاحب، ایک ہوتا ہے ان ہاؤس چینج، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت چلتی رہتی ہے. تو ایسے ہی ہے نا، نہیں انہوں نے کہا حکومت نا، تو حکومت یہی ہے کہ حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو بھائی ہماری حکومت میاں نواز شریف کی حکومت 27 کے بعد نہیں، جب وزیر اعظم نہل قرار دیا گیا تو کابینہ ڈیزالو ہوگی، میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی. شاہد خاقان صاحب نئے وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنی نئی کابینہ بنائی. آپ پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں، لیگل ٹرمینالوجی میں یہ ایسے ہی ہے. تو کہنے والے ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال اس ایوان کو، نوٹ ایٹ آل، یہ ہمارے دل کے اندر بات ہے. ہم اس کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس کے لیے کام کریں گے کہ 5 سال ہم ابھی نہیں. میں تو آپ نے وہ جو بات کی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب رہے، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے ہماری خواہش ہے کہ وہ چاند اور تارے جو توڑ کے لانے تھے پورا موقع ملے انہیں توڑنے کے. اب ان کو بھی ذرا پورا موقع ملنا چاہیے. ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو بیانات میں تضادات آپ کو نظر آتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں، پلس یہ جو جس موڈ کی بات کی کہ زرداری صاحب از ریئلی ان ہاٹ واٹرز، تو اب وہ جو اس موڈ پر آتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے. آپ اگر غلط ہیں تو تصحیح کر دیں ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا جو بیان ہے جس میں آپ لوگوں کو تضاد نظر آ رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا ہے. بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جسی طریقے سے بھی آیا ہے یہ اپنا 5 سال پورا کرے، اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ کیا کہ بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے عمران نیازی صاحب کو اس حد تک کہا کہ آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سسٹم ختم ہوا، یہی اسمبلی ہوگی، یہی ممبرز ہوں گے، حکومت ختم ہو جائے گا. نا کہ کیا عدم اعتماد لانا ہے؟ میں صرف بات نہیں، لانا تو نہیں ہے. زرداری صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا تجربہ ہے. کوئی بھی جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھتا ہے جس طریقے سے کم اکثریت میں یہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ جتنے کولیشن جیسے ان سے ناراض ہے. کسی کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ 5 سال پورا کریں گے. پی ٹی آئی والوں کو خود بھی نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے خوش کر دیا، باقی رہ گئے اختر مینگل، ان سے بھی کر لیں گے بات چیت. کر لیں گے، لیکن کا مسئلہ ایک وزارت تھی، وہ مل گئی ان کو. جھوٹی وعدے، یہ جس طرح کے پاکستان کے عوام کے ساتھ انہوں نے جھوٹی وعدے کیے تھے کہ ہم 5 لاکھ گھر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ تو اپنی جگہ ہے نا، پیپلز پارٹی کی چیزیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بلاول بھٹو، زرداری صاحب. اب آتے ہیں چیخوں پہ. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایسے ٹائم پہ ہم چیختے ہیں کہ کبھی کوئی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اچھا، ہمارے منشور میں لکھا ہے اسلام ہمارا دین ہے، تو اس کے نیچے لکھا ہے جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کے لیے ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قربانی دی. اس کے لیے ہم نے اپنا مرتضیٰ، شاہ نواز، محترم بینظیر بھٹو، ہزاروں کی تعداد میں کارکن، کوڑے، کئی جا کے ہم نے یہ آئین بحال کیا، کئی جا کے ہم نے یہ جمہوریت بحال کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان وفاق کا نام ہے، اور کبھی مرکز مضبوط، وفاق مضبوط نہیں ہو سکتے، مرکز مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک صوبوں میں خوشحالی نہیں ہوں گی. آج اگر کچھ لوگوں کا تقاضا یہ ہو کہ چونکہ صوبوں کے پاس زیادہ پیسے چلے گئے ہیں یا ان کو اپنے وسائل پہ زیادہ اختیارات حاصل ہو چکے ہیں اور ان سے یہ اختیارات واپس لینا چاہیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کی تقریر آج کی سنی نہیں. میں نے بالکل سنی ہے. انہوں نے یہ کہیں آئین اور جمہوریت کی آئین اور انہوں نے 18ویں ترمیم کا کہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 18ویں ترمیم کو کیا خطرات لاحق ہیں جمہوریت کی طرح؟
क्या हो रहा है? कौन सी जमहूरियत को खतरात लाक हो रहे हैं अभी? एक तो आप मिनिस्टरों के बयानात देख ले। नहीं, आज क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आज जब से उज़रा ने ये बयानात शुरू किए हैं और ये इशारे मिले हैं कि सूबों के पास ज्यादा इख्तियारात चले गए हैं, 18वीं तरमीम में चेंज लाना चाहिए, मरकज को पैसे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये 9 किलोमीटर किसने कहा है कि 18वीं तरमीम में चेंज लाना चाहिए? कोई असेंबली में बात हुई है? बहुत सारे बात हुई है, ने कहा है, चौधरी जो हुकूमत का उन्होंने कहा है, इजाजत से बहुत सारे सियासी बातें छोड़ दें, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस जाएगी तो फिर लेकिन बतौर पॉलिटिकल वर्कर देखें, हम रोज बहुत सारी दो लफ्ज इसके साथ इजाफा करो। और अभी हम देख रहे हैं कि चीजें असेंबली में नहीं आ रही है, चीजों को ये ऑर्डिनेंसों के जरिए चला रही है, तो इस पे हमें एतराज है और हम इन पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या करें? जो जेआईटी में जो नाम है उनका क्या करें? जेआईटी में हम ये करेंगे, हुकूमत ने कहा है जेआईटी से नाम नहीं निकलेंगे, ईसीएल से नाम नहीं निकाले, शौक नहीं है हमें निकालने का। जेटी में हम ये करेंगे कि हम ट्रायल कोर्टों में जाएंगे और हम अपने आप को डिपेंड करेंगे। इसमें हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो जिस तरीक़ेकार आपने हमारे लिए निकाला है वो तरीक़ेकार अलीमा खान के लिए भी करो, परवेज खटक के लिए, इमरान नियाजी के लिए, परवेज इलाही के लिए, जुबैदा जलाल के लिए, यानी 26 नाम है हुकूमत के जो या वज़रा है या स्पीकर है, बड़े बड़े ओहदों पे है, वो तरीका इनके लिए भी निकाल दो। ये नहीं करो कि आप हमारे वही लाइंस हैं जो पनामा में पीएमएलएन की लाइंस होती थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये बच पाएंगे ये बातें करके? पहली बात तो नादिया, चिटान साहब ये डिक्टेट कर रहे हैं कि नैब चेयरमैन, चिटान साहब इतने मासूम और सादा नहीं कि वो मान जाएं कि हमारे बुरे हालात हैं, हम परेशानी में, इतने सादा नहीं जितने आपको लगते हैं। गुजारिश ये है, फिर मैं कहूंगा, अगर आप हॉट वाटर में नहीं है तो ये जिस तरह की आपने लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी, अगर आप कह रहे हैं हम अदालतों में पेश होंगे, तो फिर आप पहले तो इदारों को हद पे तरीन बनाते हैं। जब हम लोग हुकूमत में होते हैं, फौज भी बहुत अच्छी होती है, अदलिया भी बहुत अच्छी होती है, मीडिया भी बहुत जबरदस्त होता है। जैसे नहीं चिटान साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे अच्छा आपने बात की, भाई आपने बात की, मैं बोला नहीं, ईसीएल से नाम हटवाया है, इसी अदलिया के ऑर्डर से निकला है ना, तो आप बहुत तारीखी फैसला उसको करार दे रहे हैं। तो सुन ले, थोड़ा तो इंसाफ से बात करें। एक सेकंड बस साहब, एक सेकंड, थोड़ा इंसाफ करें। सिंध का चीफ मिनिस्टर को न जेटी ने बुलाया, न इनसे पूछा कि आप पे ये इल्जामात है, इसका नाम आप एसीएल में डाल रहे हैं। हमें इतराज इस पे नहीं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर का किए हुए। केपीके का चीफ मिनिस्टर इस पे जो करप्शन के केस है बाकायदा नेब में चल रही है, आप इसका नाम क्यों नहीं डाल रही है? हमें आपको सिर्फ मैं इनकी परेशानी मैं बता देता हूँ। बात सही है ना, परेशानी सुन लेकिन ये इनका मौक़िफ़, ये इनका पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है और ये सिर्फ पीएमएलएन का भी। मैं आता हूँ इसके ऊपर, परेशानी सुन ले पहले, परेशानी सुन ले। है नैब में उनको, मैं जेआईटी की आपको सिर्फ 2 फिक्रे पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या है, उसमें 2-3 फिक्रे सुन ले। वायलेशन ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिसीप्ट ऑफ ब्राइब्स, किकबैक्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जेटी ने कहा सुन तो ले क्रिमिनल, जेटी ने कहा ना, मैं खटक साहब, मेरी बात को मुकम्मल प्लीज, आप मेरी बात को, मुझे अपना ऐसे नहीं, मुझे अपना नुक्ता वादे कर लेने, फिर बात करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जितने एंड रिलेटेड, अच्छा करें ना, मेरी बात तो सुन लेने, एंड रिलेटेड मैटर्स टू दी नैब हमने पढ़ा है, सारी दुनिया ने पढ़ा है, अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा, दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि जी वो तो रद्दी की टोकरी में फेंकी जाएगी। अच्छा, आप मुस्तरद करते हैं, उसमें वो रद्दी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर उसमें कुछ भी नहीं है, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं पार्टी में रहा हूं, ओमनी ग्रुप कौन है? ओमनी ग्रुप कौन है? ओमनी ग्रुप की सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सच बोले आप ईमान, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओमनी ग्रुप वो है। अच्छा, तैयारे लिस्ट आई है, उस तैयारे जो ओमनी ग्रुप का है उसमें कौन कौन सफर करते रहे? हमारी टॉप लीडरशिप सारी की सारी, उनका क्या ताल्लुक ओमनी ग्रुप के जहाजों के साथ? तो क्या ओमनी ग्रुप 99% सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जरदारी साहब की है। मैं बात मुकम्मल कर लूं, चिटान साहब से पेमेंट्स हुई हैं, अच्छा आगे सुन ले, वहां से टिकट्स, नादिया मैं फिर कहूंगा कि अगर सब कुछ सही है तो इतना मुझे बता दें, क़यामत क्या आ गई थी, तूफान क्या बर्पा हो गया, जिनको कल तक आप कहती हैं कि ये मामूली बात है कि आपस में इकट्ठा हो जाना। देखें,
اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے رہتے، لیکن ان حالات میں اکٹھا ہونا، جب آپ نے میں کہتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ جو اقتصادی حالات تباہ ہے، جو ہماری جٹان صاحب آپ بات کر رہے ہیں درمیان میں، جو ڈالر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جٹان صاحب آپ سن تو لیں میری بات سنیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار لٹکانے پہ بی بی کے خلاف جو کچھ کیا، اور مجھے آج جو ہماری پارٹی انجام کو پہنچی ہے نا، چٹان صاحب مانے یا نہ مانے، ہماری پارٹی یہ پیپلز پارٹی ہماری پارٹی جس میں رہا ہوں میں 25 سال، آج ابھی بھی آپ کی پارٹی ہے. بظاہر میں پی ٹی ایم جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا وہ یہ تھی نادیہ کہ جو ہم نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے، ہم نے تابوت میں آخری تکیل انہوں نے ٹھوک لیا ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اور اب یہ جو سندھ میں ہے یہ نہیں بچا سکیں گے اگر آپ اس نواز شریف کے ساتھ چلے گئے جو آپ کو یہ کہتا تھا کہ آپ ڈاکو ہو، چور ہو، لٹیرے ہو. آج آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ محبتیں بہت ہیں ہماری. چلیں بریک لینے دیں. نہیں نادیہ، ایک منٹ بریک بعد میں صرف 2 لفظوں کا. مجھے آپ نے جو شیخ رشید کو شیخ ٹھلی کہا تھا، اس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کو یاد نہیں ہے. چودھری پرویز الہی آپ کو یاد نہیں ہے، ایم کیو ایم آپ کو یاد نہیں ہے، اور آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف یاد ہے. بریک لے لیتے ہیں مختصر صاحب، بریک لینے دیجیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا مجھے چودھری سعد رفیق صاحب نے بھی جب اسمبلی میں آج انہوں نے ان کے بھی پروڈکشن آرڈر کے بعد جب وہ اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اس اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حکومت اس اتحاد کو خطرہ بھی نہ سمجھے. یہ ان کا ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تھا جس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. دوسری طرف وہ اسٹیٹمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اسمبلی میں ایسا نہیں ہوگا، لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں. فائنلی اور ایونچولی شاید پی ٹی آئی کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت کب آئے گا جب اسمبلی میں لیجسلیشن اسٹارٹ ہوگی، اور وہ وقت کب آئے گا جو لیڈر آف دا ہاؤس اسمبلی میں آئیں گے، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں کہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ممانع خصوصی ہیں شہزاد اکبر کی، ان کی جو آج اجلاس ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حوالہ دیا بہت ساری چیزوں کا، اور بیسیکلی اس جے آئی ٹی کا، اور انہوں نے اس بات کو اناؤنس بھی باقاعدہ کیا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں سے کسی کا نام نہیں نکالا جائے گا. یعنی جو بات ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ صاحب جو کہ سی ایم سندھ ہیں ان کے نام نکال دے رہے ہیں، ان کا نام نہیں نکال دیا جائے گا. تاہم ای سی ایل سے ان کو جو ہے وہ نام نکلوا دیں گے اور ای سی ایل سے نام نکال دیں گے. یہ سارا کام سپریم کورٹ کے حکم کے مترادف سمجھا جائے. ریفرنس کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اب نیب میں چلا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب نیب کو ثبوت دیے جائیں گے اور براہ راست نیب میں ہی ریفرنس بھی دائر کیے جائیں گے. چلیں یہ تو ہو گیا ہے قانونی پہلو. چودھری صاحب، کیا واقعی اس اسمبلی میں کتنے دن ہو گئے؟ میرے خیال ہے 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے، 6 ماہ اس حکومت کو ہونے والے ہیں، کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے. قائمہ کمیٹیوں پہ اب جا کے اتفاق ہوا ہے کہ 40 قائمہ کمیٹی ہوں گی، اس میں سے 19 اپوزیشن کی، 21 گورنمنٹ کی، لیکن ابھی تک وہ دن نہیں ہے. کس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو، جو خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کا اسٹیٹمنٹ، ریئلائزیشن شروع ہوئی ہے کہ عوام ان پہ ہنس رہے ہیں، لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں، عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے؟ بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جواب. پرویز خٹک صاحب کو شاید پہلے دن سے ریئلائزیشن ہے، اور ان کی خاموشی آپ کہیں دیکھیں گے، کوئی پریس ٹاک ان کی کبھی اسمبلی کے باہر یا اسمبلی کے اندر بھی بڑی محتاط گفتگو. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو بات کی، اور انہی باتوں میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ حکومت ان کی وقت پورا کرے، چلے آگے. ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کے اصل کام سے توجہ ہٹا کے دوسرے کو، آپ کی صفوں میں موجود وزراء اکرام، انسان کی زبان، ان کے بہت ہی چاہنے والے حسن نثار صاحب، اب انہیں کوٹ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. پہلے نہیں کوٹ کرتے تھے، جب وہ کرتے تھے تو کوٹ نہیں کرتے تھے. آج پہلے کوئی اور کرتا ہوگا، ہم ہمارے اوپر آج ہم کریں گے. تو انہوں نے جو کہا ہے کہ چلیں، آپ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ تیل کی قیمت کو نہیں کر سکتے، آپ گیس کے بحران پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ بجلی کی قیمت بڑھانے پہ مجبور ہیں، سرمایہ کاری جو ہے وہ 3 ارب ڈالر کم ہوئی ہے 6 ماہ کے اندر. ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک زبان تو آپ کی ہے نا، اور 2 تالے ہیں، آپ کے دانت بھی ہونٹ، تو کم از کم وزراء اکرام اس کے اوپر قابو رکھ لیں. تو یہی سادہ لفظوں میں پرویز خٹک صاحب نے کہا. تو نادیہ، بات یہ ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد
कैबिनेट में आने के बाद आपकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं। ओपोजिशन में खड़े होकर बात करना, तनकीद करना बहुत आसान है। मुझे याद है कि बतौर कैबिनेट मेंबर किसी एक इशू पे मैं बात करना चाह रहा था और स्पीकर साहब ने इजाजत ना दी। बाद में मैंने उनसे गिला किया, कहने लगे कि आपका ज़ाती मौक़िफ़ और हुकूमती लाइन दोनों मुख्तलिफ हैं, लिहाजा आपको यहाँ नहीं बोलने देना था, जो सीनियर बात कर चुके हैं वो। तो हुकूमत में आके आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। परवेज़ खटक साहब ने बजा कहा, जो असल काम करने का है, 250 रुपये के हिसाब से नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो यह स्कीम बनाना चाह रहे थे, एक नई अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे, उसके लिए फार्म बिके और लाखों में बिके। अब उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ। 1 करोड़ नौकरियां, अभी तक कोई बंदा बता नहीं सका कि कहाँ वो नौकरियां मिलेंगी। तो आप नौकरियों की बात करें या तो बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीजें सामने रख के परवेज खटक साहब और वो साहब, वो सूबाई इनके तर्जमान या वजीर हों या वफाक के हों दोनों, तो उनको और परवेज खटक साहब में फ़र्क आप देख लें। उन्होंने सूबा चलाया है, हुकूमत में रह के देखा है, मेंबरान से डील करके देखा है, तो वो इस बात को समझते हैं। तो हुकूमत के वज़रा ने अपना कोई काम नहीं किया, गैर संजीदा रवैया यही इनको लेके जा रहा है। इमरान खान साहब ट्वीट के जरिए पैगाम दे रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर ओपोजिशन को कि भाई आप जो है वो ये बाइकाट ना करें, और खुद तशरीफ नहीं ला रहे। तो अगर ट्वीट के जरिए खर्च हो जाते हैं, और ये वही ट्रेंड है जो ट्रम्प साहब के भी इसी तरह के। जब आप तो उससे खैर पीटीआई में नहीं थे, जब पीटीआई वाले बड़े तनकीद का निशाना बनाते थे मियां नवाज शरीफ साहब को कि वो असेंबली में नहीं आते, और उससे मिसालें भी दी जाती थी कि बहरहाल यूसुफ रजा गिलानी साहब हो चाहे राजा परवेज अशरफ साहब हो, ये असेंबली बाकायदा आया करते थे। अब यही वतीरा बना लिया है इमरान खान साहब ने, ना वो इस असेंबली को इज्जत नहीं देते। उन्होंने कहा कि कल भी शायद जाली कहते थे, आज भी शायद जाली समझते। लेजिस्लेशन कोई हो नहीं रही, बिल पास हो नहीं रहे। परवेज खटक साहब के बयान को अप्रिशिएट तो कर दिया गया, लेकिन बात यह है कि उसको फॉलो भी करेंगे दीगर वज़रा। देखिए, मेरा अपना मौक़िफ़ है कि खान साहब को असेंबली में आना चाहिए, और पहले क्यों नहीं आए उसकी एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ जो मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो रवैया ये था कि एक शख्स जो जेल में पड़ा है, जिसके ऊपर बेशुमार चार्जेस, अभी ये हाउसिंग स्कीम की बात कर रहे थे, इनने भी कफसाना हाउसिंग स्कीम शुरू की थी जिसके अंदर वो अंदर पड़े हुए हैं। वो एक ऐसा शख्स जेल से आए और नैब को फिर कहते हैं कि मिसालें देते हैं, दूध की रखवाली बिल्ला किसको कहते हैं कि आप, मैं उसकी वजह लेट मैं रीजन नहीं है, वो प्रोडक्शन ऑर्डर सुने 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 रीजन नहीं, वो और बात कर रहा हूँ, वो और बात कर। जब उनका आना गलत नहीं है, वो तो प्रोडक्शन ऑर्डर। मैं उनका कह रहा नैब के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, कमेटियां बड़े पते की बात, मैं बात कर लूँ सारे वो लोग जिनको इमरान खान साहब फेस नहीं कर सकते, अगर वो असेंबली में होंगे तो वो नहीं है। देखें, बात ये नहीं है, नहीं ये नहीं हुआ। मैं बता दूं रीजन क्या है। इन्होंने असेंबली चलने नहीं दी कि जब तक आप हमें नहीं बनाएंगे चेयरमैन इसका कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, हम हाउस नहीं चलने देंगे। फिर हमने और उसके हमारे जो कैबिनेट मेंबरान है वो चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी मुश्किल बिल कितने आए अब तक? सुनते लो, मैं ये अर्ज तो कर लूं, उनको हमने बना लिया, वो बन गए, उसके बाद अब कमेटियां मुकम्मल हो गई हैं। जब तक कमेटियां ना बनती, ये सारा हाउस मुकम्मल ना होता, लेजिस्लेशन हो नहीं सकती थी। जो अच्छा, अगर हम ना बनाते इसको, इन्हें कह रहे आप जो सवाल उठा रही हैं कि 6 महीने में या 5 महीने में आपने कौन सी लेजिस्लेशन की है, मजबूरी के ताबे ना दिया। आप लोगों के रवैये से शिकायत थी ऑपोजिशन को। दूसरी बात सुन लेना, आपके हुकूमत में आने वाले रवैये नहीं थे। ऑपोजिशन का कहना यह था कि आप अभी तक कंटेनर पे चढ़े। देखें नादिया, मैं आपके वुज़रा, आपके सीनियर लोग, मुझे तो हैरत होती है कि वो कैसी जबान असेंबली में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी तक हुटिंग कर रहे हैं पीछे जबान जो भी भाई, आप लोग हुकूमत में, ये काम ऑपोजिशन का है। जो भी जबान दोस्त ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत टाइम पूरा नहीं करेगी, ये घर जाए ही जाएगा, उनका मकसद यही है कि इमरान खान जल्दी फारिग हो जाएंगे। मेरी सुन ले, मैं जिस इमरान खान को मैं मिला हूं ना, उन्होंने कहा है मेरी हुकूमत कल जानी है, आज वो कहते हैं मेरी हुकूमत कल चली जानी, आज चली जाए, करप्शन पे कोई टॉलरेंस नहीं होगी, लुटेरों और डाकुओं को पकड़ा जाएगा, हुकूमत कल चली जाए। बसरा साहब ने ये जो कहा है कि जरदारी साहब ने कहा हुकूमत चली जाएगी, सबसे पहले जनाब वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब ने कहा कि इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं। उन्होंने तो ऐवान जाने की बात की, क्योंकि इमरान खान का स्टेक सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर नहीं है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे ये भी करना पड़े। यही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहा था। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, ये कहते हैं करप्शन के हवाले से ये दोनों आज हम हाथ नरम कर दें। चट्टान साहब,
प्रोसीडिंग्स लेजिस्लेट ये चलाना किसका काम है? हुकूमत की जिम्मेदारी है या अपोजिशन की जिम्मेदारी है? अपोजिशन के रवैये तो हमने देखे हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो आप लोग हमेशा पीटीआई थी, वो हमेशा से वर्कआउट करती थी। एक साल तो कितने पता नहीं 126 दिन तो आप लोगों ने ऐवानों का मुंह नहीं देखा, लेकिन चलते रहे ना। ये काम तो हुकूमत की तनख्वाह लेते रहे और तनख्वाह लेते रहे, किसी ने वापस नहीं की। किसी ने वापस देखिए जी, हमने तो हर हद तक इन लोगों को पेशकश की, क्योंकि हुकूमत चलेगा, कानून साजी होगी। हम सियासत करते पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इसमें मुल्क के अवाम की बेहतरी है। लेकिन रवैये इन लोगों के आपने देखे हैं कि जब भी अपोजिशन ने उसको ताउन का पेशकश किया है, उन्होंने कंटेनर पेश किया है कि जी हमारे पास तो कंटेनर है, अगर आपने एहतजाज करनी है तो कर ले। तो हमेशा से इनका रवैया यही है। वो तो आपका इनके राइट वज़रा ये भी कह दिया था इनको अपोजिशन को कभी मनाने नहीं आएंगे। इनके रवैये वॉकआउट करेगी तो करे, हम नहीं उनको मनाने आएंगे। इनके रवैये ये जमहूरी रवैये हैं। इनके रवैये ये है कि इनका फेडरल मिनिस्टर करप्शन पे एहतसाब वाली बात आज खत्म हो जाए। इनका फेडरल मिनिस्टर एहतसाब आप कब कर रहे हैं मेरे भाई? कर रहे हैं हम लोग, यही तो समझा रहे हैं। देखो मैं कितना आपको, आपने एक काम करना था वो भी नहीं कर रहे। इनके रवैये ये है कि इनके फेडरल मिनिस्टर को सेनेट ने, वही सेनेट का चेयरमैन जिसको हमने और पीटीआई ने मुश्तरका वोट दिया था, उन्होंने बैन कर दिया कि आप नहीं आ सकते। मीडिया के साथ इनके वज़रा की जो तमाशे हो रहे हैं और इनके लहजे हैं वो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये अभी तक हम तो उसको कह रहे हैं आप हुकूमत करे, लेकिन ये जिद पेड़े हुए कि नहीं हम क़यामत तक अपोजिशन करेंगे। तो सारे ये लीडर ऑफ द ओपोजिशन जो हमने पिछले 5 साल देखा, अब आपको हुकूमत नहीं मिलने लगी, ऐसी बातों से ये करप्शन की बातें कर रहे हैं, ये बार बार करप्शन के ये माहौल को खुद ये लोग। मैं बसरा साहब से एक दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक बंदा आप बताइए जिन्होंने कहा है कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ, इवन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरदारी साहब के खिलाफ जो जीआईटी का इल्जामात है, इस पे जरदारी साहब कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। हम सब ये कह रहे हैं कि आपके साथ करप्ट तरीन लोग हैं और ये मौजूदा हुकूमत में आपकी 3 स्कैंडल आ गई। एक आपका स्कैंडल डॉलर्स का आ गया, एक ये मोमन डैम का स्कैंडल आ गया, एक एलएनजी का स्कैंडल आ गया, जिसमें 100 अरब का कह रही है कि डॉलर भी जो महंगा हुआ एक रात में और सस्ता हुआ, इसमें भी 100 अरब का घपला हुआ है। जो एलएनजी का टैंकर पहुंच गया समंदर तक और आप लोगों ने वापस किया, इसमें भी 100 अरब का। तो भाई इसके लिए भी कोई मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयर कौन कर रहा है? लोग हैं दोनों, अपोजिशन लीडर सबूत सामने नहीं लेके आ रहे। नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयर अपोजिशन लीडर कर रहा है ना। यही बात मैं कह रहा हूं। इनकी पार्टी का लीडर कर रहा है, इनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कर रहा है। ये स्कैंडल्स लेकर भाई अगर करप्शन हुई है तो सामने ये काम आपका है ना, ये काम अपोजिशन का है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुझे आप ये बताइए, जो चीज अदालतों में है, नेब में, मिसाल के तौर पे बीआरटी का केस ऑलरेडी नेब में है। ये 25 अरब से शुरू हुआ था, 25 अरब से 100 अरब तक पिशावर बीआरटी पहुंच गया। इसमें कोई जीआरटी क्यों नहीं बन रही है? अच्छा आप शोर ना मचाएं, आप काम करें। ये अलीमा खान का जो करप्शन किया वो सामने लाए। अमेरिका में, लंदन में कुछ बेचे हैं, कुछ अभी इसके नाम पे है, इसके लिए क्यों जीएटी नहीं बन रही है? आप लोग क्यों नहीं जाते कोर्ट? भाई तो जीएटी हम तो नहीं बना सकते। आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कोर्ट। ये केसेस ऑलरेडी है नेब में। मुझे बात बताएं, जिन स्कैंडल्स की ये बात कर रहे हैं, जिन स्कैम्स की ये बात कर रहे हैं, वो काम नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का? क्यों? जी मैं गुजारिश करता हूँ। 2 नुक्ते पहले मैं जो चाह रहा हूँ बयान करना। लीडर ऑफ द ओपोजिशन को कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है रवायत के मुताबिक, और लीडर ऑफ द ओपोजिशन सबसे अहम रोल करते हैं असम्बली को चलाने में। और इनका रवैया और इनकी बातें कैसी हैं ये आपके सामने सारी आया हैं कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन तकरीर करके बैठते हैं और इनके फैसल वाडा साहब नहीं वो बैठते ही नहीं है। बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले मैं तकरीर करूंगा, वो तकरीर करते हैं, फिर कहते हैं साईं तो सुन तो ले, तकरीर करें, सुन फिर तो कहते हैं नादिया सुन तो ले, का बच्चा कह दिया मैं तो जा रहा हूं। सुन तो लेना, किसी ने नहीं कहा, फैसल वाडा साहब ने नाम तो नहीं लिया था ना कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रवायात चीजें सीखने की और करने की हैं। अगर फेडरल मिनिस्टर लेवल का बंदा दबे लफ्जों वो जब माइक आपको मिल रहा है उसके बाद आप कहिए जो आपने कहना है ताकि सबको पता चले। अगर आप मुंह के ऊपर नहीं कह सकते तो दबे लफ्जों में कहने का, डिस्ग्रेस करने का किसने? और अगर लेजिस्लेशन करनी है, आईनी तरमीम लेके आनी है, तो क्या हाउस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए? वो कैसे आएगी? ऑपोजिशन लीडर जब भी कभी खड़े हुए हैं, जो हमने 5 साल देखा है,
تو स्पीकर बाकी वुज़रा को बिठा के भी उन्हें पहले टाइम देते हैं, जी आप बोलिए, गुफ्तगू कीजिए। फिर दूसरी बात कि जी कमेटीज नहीं बनी थी, पिछले 5 साल हमने देखा कि बेहतरीन फोरम मौजूद है। वो कौन सा है? हाउस एडवाइजरी कमेटी जो है, स्पीकर साहब चेयर करते हैं, तमाम जमातें उसमें बैठती हैं। तो ये स्पीकर साहब को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? स्पीकर साहब से भी नाला हैं, इमरान साहब भी और पीटीआई भी, कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी करते हैं। अभी तो उन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान अनाउंस किया उसको, उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने स्पीकर साहब को ही सौंपी है कि वो तमाम अपोजिशन लीडर से बात करें, बात करें। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आपने इन स्कैंडल्स की बात की, डॉलर वाला क्यों नहीं लेके आते? देखें ये चीजें सुन लें जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी फॉर्म हुई है ना, तो लेके आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नुकसान कितना हुआ? एलएनजी ना आने से नुकसान कितना हुआ? कितने अरबों का? सिर्फ आपने 14 अरब रुपया इजाफी बोझ डाला है बिजली सार्फिन के ऊपर, जो आपने फर्नेस से बिजली तैयार की है, और आप गैस ना आने की वजह से इन चीजों का कोई जवाब नहीं देगा। इन चीजों का ये एक ही बात के रवैयों में तब्दील, रवैये हुकूमत को तब्दील करने की अशद जरूरत है, तरजीहात भी बदलने की, अपनी तब्दील करने की अशद जरूरत है। आपको यकीन कौन दिलाए, कैसे दिलाए, वो क्या आप हुकूमत में, वो एक ही बंदा है, वो एक ही बंदा है, या टीवी बताएगा या वो पिंकी बताएगी, और कोई नहीं बता सकता। नादिया, मुझे तो ना यकीन माने, मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि मुस्लिम लीग नून जिस धड़ल्ले के साथ टीवी पे बैठ के आके करप्शन की बात करती है या टारगेट को, ओ भाई, जिसका लीडर करप्शन में, लूटमार में जेल में पड़ा है और कोर्ट ने फैसला दिया है, वो भी क्या हमें भाषण देते हैं? आज वो दिन है जब जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर हुए हैं, और यकीनन अब हमला कर दे उनके। नहीं, जिन साहिबान ने उस वक्त 2 दिन पहले आपने तारीफ एक जुमला, 2 दिन पहले डान और सिसिलियन माफिया कहा था नहल करते हुए, उनकी मुतहद अदालत ने उस केस से बाइज्जत बरी किया मियां नवाज शरीफ को। और एक बिल्कुल एवनफील्ड सजा मुअत्तल की है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ सजा मुअत्तल, केस का फैसला नहीं हुआ, सजा मुअत्तल, नहीं, ऐसे नहीं। क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मुअत्तल हुई है ना, ऐसे नहीं। एहतसाब अदालत ने जो आपका फ्लैट्स का रेफरेंस था, उसमें बाइज्जत बरी किया है मियां नवाज शरीफ को। उसी केस में इन्होंने नहल करके वजारत नहीं किया है, केस का नहीं। एहतसाब अदालत ने 3 केस थे, एहतसाब अदालत ने किया ना, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। बरी की है। एहतसाब कोर्ट ने सजा दी थी, मैं बताता हूँ, एहतसाब कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था आपको, अल अजीजिया में और फ्लैगशिप के बाद बात कर रहे थे। इस पे बहस प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, आपका भी तमाम लोगों का। लेकिन बहरहाल ये बात सही है, और अपोजिशन के ये गिले शिकवे बिल्कुल जायज है कि हुकूमत को अपने रवैयों में भी तब्दीली लाने की जरूरत है, और अपनी तरजीहात भी मुख्तलिफ करने की या बदलने की जरूरत है। और एक जो जराए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वजीर आजम, वैसे वजीर आजम, उन्होंने ये फैसला किया है बिलाखिर कि अगले हफ्ते से वो पार्लियामेंट में जाया करेंगे। तो इंतहाई खुश आइंद फैसला है अगर वाकई ये फैसला हो गया है। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।